My dear viewers and learners, welcome, namaskar. My dear children, let us begin lesson 2, Beginners English 2. I love my family. Moi mor porialok bhal pao. I love my family. Now, picture reading. Now, what do you find in the picture? You look at the picture and find out what do you see. Let us watch. Let us see. This is clock, isn't it? It was a ghori, hai na? Wall ghori boli kote clock. It is, and time is here 4:30. সময় কিমান আছে 4:30 এইটো ঘণ্টাৰ কাটাডাল এইটো মিনিটৰ কাটাডাল হয় না 4টা পাৰ হৈছে এইটো 30 আহিছে তাহলে 4:30. Now look at here. This is mirror tapon হয় না, and the boy, and you find here comb phony হয় না, chair. This one is chair. Table. This one is table. The man is writing something, isn't it? This is pen. This is watch. Ghori, hai na? This is TV. What do you find here? This panda. Books. Kitab. Books. This is bookshelf. Now, what do you see here? The old man is reading. Grandfather, grandmother. Here is a cat, mekuri. And this is wool, knitting wool butias, hai na? And the girl, you see, she is playing. Kheli ase ki as a doctor bonise hai na. Is giraffe. My dear children, now you look at the picture and find out what you see. তোমালোকে ভালদৰে ছবিটো চোৱা আৰু কি দেখিছা অলপ ভাবাচোন আৰু কি আছে মই কেটামান কৈ দিলো বাকিবোৰ তোমালোকে কবা. সোপা হয় না, সোপাত বহি আছে হয় না, they are sitting on the sofa হয় না, সোপাত বহি আছে. Now here look at the picture and answer. Name 3 things you can see in the picture. কৈছে যিকোনো 3টা বস্তু তোমালোকে ছবিটো দেখি 3টা বস্তুৰ নাম লিখিব গৈছে. আমি উজুকেটা লিখিছো clock, TV means television, then mirror dapon, table, chair. You have to write 3 things. 3টা বস্তু লিখিলে হৈ যাব. তাহলে আমি কি পালো? clock, mirror, TV, chair, table. Next one, name the animal you can see in the picture. কি animal দেখিছা? কি জীৱ-জন্তু দেখিছা? Giraffe, cat, মেকুৰী, then panda. This one on the tip, panda. The name the animals you see in the picture. What will you write? Giraffe, cat, and panda. Next question, what is the girl doing? The girl is playing as a doctor. Kheli ase hai na? The girl is playing.
Next one, name the object in the boy's hand. মানে ল'ৰাটোৰ হাতত কি আছে বাৰু? Look at here. What do you see? This is comb. Comb. Phony. है ना? The name the object in the boy's hand কি লিখিবা? Comb. COMB. Next, do you watch television? তোমালোকে টেলিভিশ্যন দেখা নাই? তোমালোকে টিভি চোৱা নাই? নিশ্চয় চোৱা, হয় নাই? যদি চোৱা য়েছ বুলি লিখিবা, আজি নোচোৱা তেনেহ'লে নো বুলি লিখিবা। Next question, the teacher will point out at the object one after another and ask children to name them. ইয়াত কৈছে শিক্ষকে তোমালোকক টিভি, টেবিল, কেট, পেন, কম, বয় এইবিলাক দেখুৱাব আৰু তোমালোকে নামটো ক'ব লাগে। This one TV. This one TV. This one table. This chair. And this one cat. Then this one, what do you say? Boy. And this subject, comb, phony. Girl. Grandfather, koka. Grandmother, aita. This one, pen, column. Watch, ghuri. Next, the teacher will initiate a conversation and encourage learners to speak. কথা ক'ব গৈছে। যেনেকৈ উদাহৰণ আছে, my father is, তোমাৰ দাতা কি? My father is writing something, বা my father is writing. My uncle is watching TV. My mother is cooking. ভাত বনাই আছে। My aunt is knitting wools. এনেকৈ তোমালোকে নিজে নিজে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। My dear children, now you look at the picture and name them. তোমালোকে এতিয়া ছবিটো চোৱা আৰু ইয়াৰ নাম কি হয় বাৰু কোৱা। তোমালোকে যি ছবিটো দেখিছা এইটো কি হয় বাৰু? চেষ্টা কৰাচোন। Next, look at this picture and tell the name. I know you know. তোমালোকে জানা নিশ্চয়। Next picture, this one, you know very well. You play this one, is it? What is the name of this object? এই বস্তুটোৰ নাম কি হয় বাৰু? Next, this one, very essential in summer season, isn't it? আমাৰ গৰমৰ দিনত বহুতো দৰকাৰ, হয় নাই? কি হয় বাৰু ইয়াৰ নামটো কি? Next one, this one, you know this one. What is the name of this object? এই বস্তুটোৰ নাম কি হয় বাৰু? তোমালোকে নিশ্চয় জানা। চেষ্টা কৰাচোন ইয়াৰ নাম কি? Next one, this one, very essential. আমাৰ বহুতো দৰকাৰী, হয় নাই? আমি পঢ়িবলৈ দৰকাৰ হয় নাই? কি নাম বাৰু ইয়াৰ? My dear children, প্ৰথম ছবিটো আছিলে পেন, PEN, পেন, কলম। দ্বিতীয়তে আছিলে নোজ, NOS, নোজ, নাক। তৃতীয়তে আছিলে বল, BALL, বল। তাৰপিছত আছিলে ফেন, FAN, ফেন। তাৰপিছত আছিলে চেয়াৰ, CHAIR, চেয়াৰ। তাৰপিছত আছিলে টেবিল, TABLE. Thanks for watching. Stay connected. Thank you so much.